Ako dyan, ako. Tapos kundi. Hmm? 7 na tayo. Isa na lang. Gusto mo, Bababa na tayo na. Karena ako na si Wah, tumla ko na yun. Kaya. Lakarin mo pa nga. Kau jalan mo gahala sa yung saray buda pa sa il. Buda ba? Oh, tapi kan ada melakukan nang buda. Dapat ba? Di rumahnya lah. Yung team village. Hati-hati lah dia. Iki untuk nganu kan. Ano kasi sila napunta dito? Iki kan kenan uang kan, bukan nganu dunia kan apa? Keajaiban dunia kan bukan kan? Betul ya. Betul lagi tak termasukkan sebenarnya. Aslinya mah peso ya Pak ini ya. Oh, ya kadang gratis, kadang gratis, kadang numpak kok bayar. Ada Jawa kan, karo Iya separuh nilap juga. Kasi ang taki lang, ini tok munggah itu tok lo. Part mo baka mawala. Nah, sekarang Mga pilikan na ako. Bago ya deh ini ya. Ya mesti ya anak ya bago ya. Tahun mana deh ini? Sekolah mana lagi orang muda. Hindi. Apa ya? Mas aku gak kerasa soalnya. Kok foto ndek ngopi doang di antara kita gitu. Mereka memang. Ame mana benar? Weng. Aku ono karamen. Ono obat segala ono. Ayo, kita turun. Selamat datang. Oke. Nang dulu. Kan balik rono nang kali. Bisa sak jalan. Dito na kami. Magbat tayo gabi na si Otto makauwi. Preview na yung photo. Naku, may bayad yan, 100. Ay, saan ka? Later. Ha? 100. Isa lang. May kasamang ganon. Sabi mo, pagbalik na. Kuhanin mo, 100. Oh, shopping. 100 Sabi shopping. 500. Wow. Kano kaya yun? Welcome. Oh, welcome. Naku, mahal. Wala tayong pasalubong. Saan ba rin? Meron pa doon? Dapat doon. Tama, taga doon. Ah, doon tayo galing? Oo naman. O, dali, picture. Dito na.